हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल पिला माने आज आमे माने चतुर्थ श्रेणीर आमे ओ आम परिवेश बहिर विज्ञान पाठी पढ़िबा विषयटीर ना हेउछि अस्वास्थ्यकर परिवेश रोगर घर। अस्वास्थ्यकर परिवेश रोगर घर अस्वास्थ्यकर कहले कोन पिला माने अपरिष्कार ठीक अछि अपरिष्कार परिवेश रोगर घर। आज ए विषयटी हम माने पढ़िबा विषयटी पढ़िबा पूर्व कहि रखी पिला माने जो माने मो चैनल नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया पाखर थुआ बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि मोर समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम मानक पाखरे सर्वप्रथम में पहुंची परिबो। चलो लेट न करी विषयटी को स्टार्ट करिबा। पिला माने प्रथमे दुईटी चित्र दिया जाईछि देख गोटी होउछि चित्र क प्रथम चित्र आ गोटे होउछि चित्र ख बा द्वितीय चित्र ठीक अछि देखिबा एबे पिला माने एठी प्रथम क्वेश्चन टी देइछि कोन ना केउ चित्रटी एक सुस्थ परिवेशर चित्र बोली तुमे भाबुचो काहे की केउ चित्रटी देखिनेबा माने ए जो दुईटा जाको चित्र मध्यरु केउ चित्रटी हमकु सुस्थ परिवेश परि लागुची एटा हमकु सुस्थ परिवेश परि लागुची जोठी कोन माने समस्ते परिवेशटाकू सफा करिवारे लागिछन्ती। ए प्रथम चित्रटी बा क चित्रटी हमकु सुस्थ परिवेश परि लागुची ए ख चित्रटी हमकु कोन अस्वास्थ्यकर परिवेश परि लागुची बा अपरिष्कार परिवेश परि लागुची ठीक अछि। देन पढ़िबा प्रथमे कोन देइछि ना अस्वास्थ्यकर परिवेश रे मशा माछी रहंती। अस्वास्थ्यकर परिवेश कहले अपरिष्कार जोठी अलिया आवर्जना नर्दमा जगह एई सब जगह रे मशा माछी रुहंती बा सेठी तांकर वंश विस्तार करिथांती तेनु सेही स्थान रे रोग व्यापीबार संभावनाटा अधिक थाए ना नहीं। वर्षा दिने तुम माने देखिथिबो प्राय तो न्यूज रे कहउथिबे नले आशा दीदी माने आसी घरे कहउथिबे घरर चारिपट परिष्कार रख काहे की परिष्कार रख ना जदी घर चारिपटे पानी जमा हैला सेठी मशा माने वंश वृद्धि करथांती जहा फल रे विभिन्न प्रकार रोग होइथाय ज्वर होइथाय ना नहीं। हईजा आमाशय आदि पेट रोगर जीवाणु मानकर प्रधान बाहक हेउछि माछी ता माने हमर जो हईजा आमाशय परि पेट रोग होउछि एही रोग गुडे कहा पई होउछि ना माछी पई होउछि। एठी गोटे देइछि पिला माने देखो तुमे जानो कि कोन तुमे जानिछ कि नाही देखिबा गोटिए माछी थरकू 120 टी रु 160 टी पर्यंत अंडा दैथे एटा जानिथिलो कि पिला माने जानि नथिबो ना देख एटा मन रखिबो एटा एग्जाम रे तुमर आसी पारे क्वेश्चन गोटिए माछी थरकू केतोटी अंडा देई थाए आंसर कोन हबो गोटिए माछी थरकू 120 टी रु 160 टी पर्यंत अंडा देई थाए। माछीटी जीवन काल मध्य रे 5 रु 6 थर अंडा दिए एटा मध्य गोटे क्वेश्चन नै परिबो माछीटी ता जीवन काल मध्य रे केते थर अंडा देई थाए माछीटी ता जीवन काल मध्य रे 5 रु 6 थर अंडा दिए तेबे माछीटी जीवन काल मध्य रे केते केते नुआ माछी सृष्टि करूथबो एटा तुमे जानि पारुचो ना नहीं। थरे करे जदी गोटे माछी 120 रु 160 टी पर्यंत अंडा दउची आ सिए ता जीवन काल मध्य रे माने से बंचिथबा भितरे 5 रु 6 थर अंडा दउची ता माने से ता जीवन काल मध्य रे केतोटी नुआ नुआ माछी सब सृष्टि करूची ना नहीं। देन देखिबा तापरे देखो सेही परी मशा मध्य अंधारुआ स्थान जमी रहिथिबा पानी रे जन्म हुंती मशा माने कोठी जन्म हुंती अंधारुआ स्थान बुदालिया एरिया जोठी होउथबो बहुत गच्छ गुच्छ थिबो अंधारुआ जगह हेइथिबो अंधारिया स्थान हेइथिबो एवं जोठी पानी जमी रहुथबो ना नहीं जमी रहिथिबा पानी बा नाळ नर्दमा पानी जोटा कुहा जाउची सेठी पानी जमी रहउची ना नहीं सेमतिया स्थान रे मशा माने जन्म हुंती बा जन्म नियंती से माने खूब कम समय रे वंश वृद्धि करथांती को माने मशा माने खूब कम समय रे वंश वृद्धि करिथांती। मलेरिया बात ज्वर डेंगू ज्वर जीवाणुर बाहक होउछि के ना मशा। मलेरिया रोग मलेरिया ज्वर बात ज्वर डेंगू ज्वर एडा सब कहा पई हेइथे ना मशा पई सेति पई कुआ गला कोन ना बात ज्वर डेंगू ज्वर जीवाणुर बाहक होउछि मशा। एही सब ज्वर द्वारा आक्रांत होइथिबा रोगी को कामुडुथिबा मशा सुस्थ लोक को कामुडिले रोग संक्रमित हुए संक्रमित माने जनकठू अन्य जनकू व्यापीब धर एई सब ज्वर जो को ज्वर मलेरिया ज्वर बात ज्वर डेंगू ज्वर एटा गोटे माने एई ज्वरटा जो लोक मानकू होइथिबो सेटा अन्य लोक को केमिति संक्रमित हबो बा व्यापीब केमिति ना एई जो बात ज्वर मलेरिया ज्वर डेंगू ज्वर
এই ଜ୍ୱର ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମଶା କାମୁଡିଥିବ ବା ଯୋଉ ମଶା କାମୁଡିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ରୋଗଟି ହେଇଥିବ ସେଇ ମଶା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆସିକି ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାମୁଡେ ସେଇ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଟି ସେଇ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ତାପରେ। ମୂଷା ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆଦିରେ ଗାତ କରି ରୁହନ୍ତି। ମୂଷା ମାନେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ମାନେ ଜାଣିଥିବ ସାଧାରଣତଃ ମୂଷା ମାନେ ଗାତରେ ରୁହନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଜାଣ, ମୂଷା ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆଦିରେ ରୁହନ୍ତି। ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ବେଶୀ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବ ଅଳିଆ ହେଇଥିବ କିଛି ଜିନିଷ ଗଦା ହେଇଥିବ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଗାତ କରିକି ରହିଯାଆନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ସେମାନେ ଆମର କଣ କ୍ଷତି କରନ୍ତି? ମୂଷା ମାନେ ଆମର କଣ କ୍ଷତି କରନ୍ତି? ଯାହା ଘରେ ମୂଷା ଥିବ ସେ ଆରାମସେ ଜାଣିଥିବ ମୂଷା ମାନେ କଣ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ସବୁ ଜିନିଷ କାଟି କୁଟି ପକାନ୍ତି। ମୂଷା ମାନେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗର ବାହକ। ମୂଷା ମାନେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗର ବାହକ। ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ମୂଷା ମାନେ କାମୁଡିଲେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମୂଷା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଗ ରୋଗର ବାହକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖ ପିଲାମାନେ। କଣ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କହିଲ? କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଦେଖ ଏଇ ଗାଡିରୁ କେମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଏଠି କଳକାରଖାନା ମାନଙ୍କରୁ କେମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ। ଏ ଦେଇଛି ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିରୁ ତୁମେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଲେଖ। ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆଜିକାଲି ସହର ଗୁଡିକରେ ବହୁତ କଳକାରଖାନା ଗଢି ଉଠିଛି। ସହର ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କଳକାରଖାନା ସବୁ ଗଢି ଉଠିଛି ନା ନାଇଁ। ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି। କଳକାରଖାନା ଯେମିତି ଗଢି ଉଠିଛି ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢୁଛି। ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଧୂଳିକଣା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। କଳକାରଖାନାର ଯୋଉ ଦୂଷିତ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଗାଡି ଚାଲିଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ବା ଯୋଉ ଧୂଳି ଉଡୁଛି ସେଇ ସବୁରେ ଆମ ପରିବେଶଟା କଣ ହଉଛି ଦୂଷିତ ହଉଛି। ଏହି ଧୂଆଁ ଓ ଧୂଳିକଣା ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯାଇ ଶ୍ୱାସ ଯକ୍ଷ୍ମା ହୃଦରୋଗ ଆଦି କରାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଧୂଳି ଆଉ ଧୂଆଁ ଧୂଳିକଣା ଆଉ ଧୂଆଁ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାଟେ ଯାଇକି କଣ କରୁଛି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ କରଉଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଥିବ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଥିବ। ହୃଦରୋଗ କହିଲେ କଣ ହାର୍ଟ ରୋଗ, ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ରୋଗ ଏଇ ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଧୂଆଁ ଯଦି ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାଟେ ଯିବ କି ଧୂଳି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାଟେ ପଶିବ ଆମର ହୃଦରୋଗ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଚିନି କଳ କାଗଜ କଳ ଚମଡା କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ପଚା ସଢା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ନାଳର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାର ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଗା କଳର ତୁଳାର ତନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାଟେ ଯାଇ ରୋଗ କରାଏ ନା ନାଇଁ। ଲୁଗା କଳରେ ଯୋଉ ଆମର କଣ ହଉଛି ଲୁଗା କଳରେ ଯୋଉ ତୁଳାରେ ସୂତା ତିଆରି କରାହଉଛି, ସୂତାରୁ ଲୁଗା ତିଆରି କରାହଉଛି ନା ନାଇଁ। ସେଇ ଯୋଉ ତନ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ଉଡୁଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ସେଗୁଡା କଣ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାଟେ ଯାଇକି ରୋଗ କରଉଛି ନା ନାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ପରିବେଶ ସଫା ରହିଲେ ଆମର କଣ ସୁବିଧା ହବ? ପରିବେଶ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ରହିବ ସଫା ରହିବ ଆମର କଣ ସୁବିଧା ହବ? ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଜାଣ କି ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ? କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ? ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ। ମାଇ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବାତ ଜ୍ୱର ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ମାଇ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବାତ ଜ୍ୱର, କେଉଁ ଜ୍ୱର? ବାତ ଜ୍ୱର ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତୁମେ ଏଠି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଲ। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ କିପରି ବ୍ୟାପେ କେଉଁ ମଶା ଦ୍ୱାରା ନା ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ। ମାଇ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବାତ ଜ୍ୱର ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ବା ବାତ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପେ। ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରର ବାହକ କିଏ? ଏଡିସ୍ ମଶା। ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର ବାହକ କିଏ? ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା। ଆଉ ବାତ ଜ୍ୱରର ବାହକ କିଏ? ନା ମାଇ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏଠି। ତୁମ ଘରର ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କର? ଏଇଟା ତୁମମାନେ ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବ ବହିରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ଘର ଚାରିପାଖରେ ମଇଳା ପଚାସଢା ଜିନିଷ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଇଖାନା ପରିସ୍ରାଗାର ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ନ ରଖିଲେ ଘରର ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।
एथिपाई आम परिवेश परिष्कार रखिबा उचित। आमे परिवेश किपरि परिष्कार रखिबा ना प्रथमे कोन करिबा ना घरर चारिपाख परिष्कार रखिबा। मैला पचासढ़ा जिनिस पकाइबा द्वारा आम घर परिवेश दूषित होउची ना नहीं। आमे सेगुडा घर चारिपाख प्रथमे घर जो चारिपाखरे जो परिवेश अछि ताको प्रथमे परिष्कार रखिबा। नाल नर्दमा पाइखाना परिस्रागार कहले कोन तमे जो बाथरूम जोटा तमे सेगुडा सब कोन रखिबो आउ तापरे गोरु गुहाळे गुडा सब घरठो दूर रखिबा उचित जहा फଳରେ परिवेश दूषित हेबो नाही। किंतु पाखर रखिले कोन हबो घर पाखे रखिले आम घर परिवेश दूषित हबो। तेणु अस्वास्थ्यकर परिवेश रोग सृष्टिर कारण होइथाय। अस्वास्थ्यकर कहले कोन अपरिष्कार परिवेश रोग सृष्टि कराइथाय ना नहीं। एथिपाई आमे परिवेश परिष्कार रखिबा उचित। तापरे आस जानिबा परिवेश को परिष्कार रखिबार केतोटी उपाय। आमे परिवेश को हम किपरि परिष्कार रखिबा किछि उपाय हमकु दिया जाइछि। प्रथमे देखिनबा एगुडा को ना नहीं देखिबा देइछि। प्रथमे एटी देख परिवेश को परिष्कार रखिबार केतोटी उपाय। गात खोली सेथिरे मैला आवर्जना को पकाइबा। गात खोली दबा अलिया आवर्जना पकेकी गात को पोती दबा। तापरे कोन करिबा रास्तार एणे तेणे मैला पकाइबा नाही। प्लास्टिक व्यवहार करिबा नाही। रास्तार आडे साडे मैला पकाइबा नाही। गोटी जगह रे पकाइबा आ ताको गात खोली पोती दबा आउ प्लास्टिक व्यवहार करिबा नाही। तापरे कुआ जल रे ब्लीचिंग पाउडर पकाई जल को विशोधन करिबा। पोखरी जलरु दळ पंख काढिबा। ठीक अछि। कुआरे ब्लीचिंग पाउडर पकाई जल को परिष्कार करिबा विशोधन करिबा माने विशुद्ध करिबा जीवाणु मुक्त करिबा एवं पोखरी जलरु दळ आ पंख को काढिबा। दळ आ पंख काढिबा फଳରେ कोन हबो पोखरी जलटा कोन हबो परिष्कार होई परिबो। गाधुआ घर और पाइखाना को परिष्कार रखिबा। नाଳ नर्दमा को सफा रखिबा सेथिरे पानी जमिबा को देबा नाही। गाधुआ घर पाइखाना सबले परिष्कार रखिबा जेहेतु आमे सेडा को यूज करूचे आमे से गुडा व्यवहार करूचे गाधुआ घर पाइखाना को आमे सबुबले आम दैनंदिन जीवन रे व्यवहार करूचे सेति पई आमे सेटा को सबले परिष्कार रखिबा और नाଳ नर्दमा सफा रखिबा जा फଳରେ मशा मध्ये हेबे नाही ना नहीं। सेथिरे पानी जमिबा को देबा नाही। तम माने पिला माने जानिचो पानी जमिले ही मशा हेबे ना नहीं। आमे ए गुडा को माने ए जो उपाय गुडा को हमकु देला परिवेश को परिष्कार रखिबार उपाय गुडा को एडा सबले मन रखिबो आ एडा कोन तुमे माने कार्य रे परिणत करिवो। बुझिला पिला माने आ गुडे देछि एटा तुमे जानो कि परिष्कार परिवेश सुस्थ मनीष प्रगतिर पथे आगेइब देश। आम परिवेश जदि परिष्कार रहिबो सुस्थ मनीष मध्य सुस्थ रहिबे प्रगति पथरे आमे माने आगेइ पारिबा। बुझिला। देन आम मानकर अभ्यास कार्य अछि पिला माने अभ्यास कार्य आम माने नेक्स्ट क्लास रे पढिबा। आशा करूछि पिला माने वीडियो माध्यम रे तुम माने संपूर्ण विषयटी को बहुत भलो भाबे बुझी परिथिबो। जदि बुझी पल्ला वीडियो रे गोटे लाइक कर दियो एवं सांग मानक मध्य रे वीडियोटी को बहु मात्रा रे शेयर करो। थैंक यू।